तो आज आम सुमित भाई नु खास देखमा सबटा डिजाइन माने सबु थर किसी अलग रही लेकिन इथर किसी अलग रहबा बड़ा तर्स रे फेर थरे सुमित भाई हमको निजर समय दे परिचन। जोहार जय मां समले केनता सुमित भाई केनता अछो? दी पार्टी के तो मौसम चेंज लगी तो चलो ठीक है। बाकी सुमित भाई जनता आज मते बतालो आसुन सार सबटा कलेक्शन रहबा आज तो केते महंगा से सब रहबा? महंगा तो रेट नहीं बता है एटा महंगा जनता देखावा 3-4टा हां बाकी देखावा एंता है। हां चलो ठीक है। बाकी मूल केनो करछन आज? मूल बेला देखुन बहुत डिमांड थिला ई साड़ी माने देखुन फेसबुक रे वायरल बोला फेसबुक रे वायरल साड़ी एटा 2000 जनता कॉटन पाटो साड़ी है। हां प्लेन टा कॉटन पाट इधर कलर मन आईसी छे। हां आ इटा जनता 2500 वाला हां फेरा वाला ई सब वायरल है नहीं है ई सब फेर थोड़ा आसी छे। हां फिर घर के विजिट करूँ हाँ। जनता आरो अपन सपोर्ट करथिले गोला थरो सुमित भाई पूरा पूरा रिस्मी ही इतले एते फोन रिस्मी एते फोन एते फोन एते फोन बा 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 रिस्मी रो कथा नहीं फोटो एक्चुअली देना बोला तो हाँ, मैंने हाँ, ऐसा हाँ। किया है। चलो सुमित भाई फटाफट स्टार्ट करमा। తర్వాత मैं ब्लाउज पीस कलेक्शन मनु स्टार्ट करमा। हां हां देखुन फर्स्ट कलेक्शन এটা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস वाला कलेक्शन ब्लाउज पीस वाला है नहीं के 3D पैटर्न आ तार रेट पड़वा 3700 टंका। ओके हां 3500 3600 3700 नो ब्लाउज पीस वाला कलेक्शन आने बहुत अच्छे घर के विजिट करबे ले देखे पारमो आ बहुत साड़ी अच्छे बहुत। अच्छा देखुन এটা মাছ वाला बिना ब्लाउज ब्लाउज पीस वाला देखुन बिना ब्लाउज पीस वाला এটা बिना ब्लाउज है। हां देखुन এটা চলে আবার তার এটা आपन को पड़वा 4200 टंका 4200 200 দেখুন 4200 এর মানে এই শাড়িটা মাছ শাড়ি কসন থেকে পাই যাবে মাছ শাড়ি। তারপর এটা 3D টাইম 3D দেখলে এটা 3D रो পাট ধড়ি দেখুন। अच्छा পাট ধড়ি आ देखुन এটা সিল ধড়ি अच्छा সিল ধড়ি নেবে বলে 4200 পড়বা अच्छा ব্লাউজ পিস वाला। আমি আকে বর্তেল 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 জিমা তারপর এটা দেখুন এ দেখুন ওই হোই 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 টেরাকোটা উপরে हां ঘর টেরাকোটা ডিজাইন हां এটা आपन को 4400 পড়বা। ठीक अपन डायरेक्ट ऑर्डर करले बढ़िया रहबा फोटो मांगबेला हमें बहुत लेट फोटो दे परछु काहे कि भीड़ लगी फ्री आउ नहीं परबा। फोटो मागो नहीं कि आउ स्क्रीनशॉट दियो नहीं এটা ওটা जल्दी जल्दी ऑर्डर करूँ कहाले जे सुमित भाई कोने जेन हिसाबे कस्टमर आसुचन ऑनलाइन ऑर्डर होचे स्टॉक नहीं रही पारबा। এটা 4300 টাকা। हां এটা না এটা एक्चुअली বিয়াহ সিজন চলছে हां বলে সবুআড়ে ভিড় হচ্ছে এটা না কি আমন খালি ভিড় হচ্ছে ভিড় वाला ঝাকু যেতে পে 3টা 4টা কস্টমার সদালি রহুଛୁ আমি দেখাবার মনে 2-3 জন আছু 3টা 4টা কস্টমার রইলে তো ভিড় অটোমেটিক হবার ऑटोमेटिक বেশ এটা আর দোকান বন্ধ কলা বাদ এটা ভিডিও বনছু জানি। দেখুন দেখুন এবে সাড়ে মানে রাতি 8:30 হেলা ন সরি 7:30 হেইছে আর মি কভার দিয়ে দিছে কাস্টমার এবে भी আসুচন। এটা করে দেখুন তার পিঙ্ক কালার দেখলে এটা রামা গ্রিন हां এটা भी 4400 টাকা। हां দাম জানলে দেখুন তারপর এটা করে দেখুন এই পাটা ধড়িরা आ দেখুন কালেকশন এটা 4500 টাকা 4500 এটা আছে। हां ভিড় মানে এচেন টাইম রে সিজন টাইম বিহারিয়া টাইম রে সবকু শাড়ি দরকার सबको অনলাইন दरकार भी দরকার অফলাইন भी দরকার পুরা ক্যান্সার গুটারে ফোকাস করি হচ্ছে জানি দূর দূর আউছন তাଙ୍କୁ ଟିକେ বেশি প্রিপেয়ার করছো আজ অনলাইন মঙ্গছন তাଙ୍କୁ ଟିକେ হলকা কম হৈ পড়ছে বাকি চেষ্টা আমি করুছো কি অনলাইন भी দেউ বলি। हां 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 এই ফটো ফটো মাংলে ଟିକେ নাই পারবা না ফটো ক্লিক করি না পারবা ফ্রি নাই পারবা আমি ফ্রি হলা ফটো ক্লিক করি গেছে এটা দেখুন দেখুন এই কালেকশন ময়ূর কালেকশন मोस्ट यूनिक पीस है देखुन मोस्ट यूनिक पीस তার ফুল বডি এটা আপনাকে পড়বা 4500 টাকা 4500 अच्छा এটা দেখুন देखमा जेहेतु सुमित भाई देखौजन हमें देखमा 4500 টাকা এটা ब्लैक बॉडी ব্ল্যাক রে রেড ब्लैक एंड रेड আর মজিটা দেখুন প্লেন দিবা 4500 ओके তারপর এটা দেখুন हां स्कॉट बॉर्डर वाला हां रेट सुनबे वाला नहीं चंकुए 4700 टंका पड़वा सथे के हां मात्र गुटे पीस अछि गुटे पीस अछि ब्लाउज पीस वाला कलेक्शन है। अच्छा 4700 सुमित गुटे भाई पीस ही 4700 अच्छा बाकी तार ऊंचा रेट रो भी ऐसी आई सी जाने के हमें देखासो 5400 5700 এটা ময়ূর শাড়ি हां এটা सी ग्रीन रे इधर आपन को पड़वा 4700 टंका ठीक देखमा आउ काना बाहरुची अरे वाह स्कॉट बॉर्डर देखुन मोहरी फुका फुकी चली छे पिंक रे पर्पल पिंक एंड पर्पल कॉम्बिनेशन এটা চলে सिंगल बॉर्डर रे हां এটা आपन को पड़वा 4700 टंका। ठीक फटाफट फटाफट सिलेक्ट करूँ आए देखुन रामाग्री रे ब्लू बहुत हेवी पैटर्न कलेक्शन है এটা भी 4700 टंका पड़वा। ठीक आप माने देरी करले आउ के घिनी नहीं जीवे आप माने शो रखबे
এটা গোটে দেখুন হুম। body जो- দেখুন এটা ଆପଣଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ପଡବା 5000 ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ঠিক ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା হ্যাঁ ଯୋଉ 3ଟା 4ଟା କଲର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ଏଥର ବି হ্যাঁ 5000 ଟଙ୍କାର 5000 ହଁ ଏଟା ରାମା ଗ୍ରୀନ ସୁମତି କଲର ସବୁ କଲର ଏଟା 4ଟା 5ଟା କଲର ଅଛି ସବୁ କଲର ଇ କଲର ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ আচ্ছা ଆଉ ସବୁଟା ଗୋଟେ ଯୋଡେ ହିଁ ଅଛି এথর বেশি নাই ন ବେଶୀ ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ଯୋଡେ ହିଁ ବୁନି ପାରସନ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ଯୋଡେ ହିଁ ଦେଇ ପାରସନ୍ হুম ବୁଣା ପଡছে ନା ଶାଢୀ ওয়াও 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 দেখুন এগুলো শাড়ি। রাজবেলিয়া বি কেতে শাড়ি চমকুচি আপন মানে দেখুন ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କାର হ্যাঁ 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 দেখুন এগুলো দেখমা আও নর্থ- কানা বাহারুছে ନର୍ତ୍ତକୀ ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ আচ্ছা আচ্ছা দেখুন 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 বক্স প্যাটার্ন ভিতরে এটা তার অঞ্চলে নর্তকী এটা এন্তা দেখুন যে বক্স প্যাটার্ন জানি পারবে কেন হুম। বক্স প্যাটার্ন কসন হুম দেখুন বক্স প্যাটার্ন হুম এটা আপনাকে 5000 টଙ୍କା পড়বা আচ্ছা হ্যাঁ 5000 টଙ୍କା পড়বা হুম হুম আজি ই সবু কালেকশন তার বাছি পিঙ্ক রখিছন দেখিলি এটা রামাগ্রি না দেখুন আজ দেখুন 5000 वाला অল্টারনেট কালার অল্টারনেট করা হ্যাঁ পিঙ্ক দেখে আইতলা তার পরানো হেটা 5 দেখুন ই শাড়ির লুক শাইনিং কালেকশন है এটা হুম। ব্ল্যাক রেড আছে হ্যাঁ আর এটা আপনাকে পড়বা 5200 টଙ୍କା 5200 হ্যাঁ দেখুন আচ্ছা তার আর কি এটা বর্তেল জিমা এটা ଗୋଟେ রামাগ্রি রে দেখুন সফটা প্যাটার্ন রে গুটে পিস হি আছে এটা গুটে পিস হ্যাঁ এটা গুটে পিস হ্যাঁ আইতে ব্লাউজ পিস আছে কিনা চেক করে দউছু চেক করে দউন ব্লাউজ পিস আছে। अवेलेबल নাই রহ নাই নো আর এটা আপনাকে পড়বা 5200 5200 ব্লাউজ পিস अवेलेबल নাই নয় আচ্ছা এই মিলন শাড়ি তো হুম। সেতিলাই হুম এটা দেখুন সেটা আপনাকে যেন 4700 वाला তার হুম। ভাল কোয়ালিটি वाला এটা গোটে আচ্ছা 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 হ্যাঁ। দেখুন তানু আও ভাল quality কোয়ালিটি वाला নাকি হ্যাঁ। হ্যাঁ এটা আঁচলে হ্যাঁ এটা তার ফুল বডি এটা Full আপনাকে body। পড়বা 5500 টଙ୍କା 5500 এটা পিঙ্ক রে মেহেন্দি আঁচল আচ্ছা তারপর তার আর গোটে কলর আছে দেখুন হ্যাঁ আরে বাহ কলর দেখুন কলর মেহেন্দি রে হুম খরিয়া আঁচল হুম দুটো দেখুন কলর দেখুন আও আও কানা বাহারিবা এটা কোଣାର୍କ শাড়ি হ্যাঁ দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার টাইপ র আছে মাছ ডরি র এটা আঁচলে হুম স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর নাকি হ্যাঁ এটা মাছ ডরি র আছে এটা ফুল বডি হুম আর এটা আপনাকে পড়বা 5400 টଙ୍କା 5400 400 দেখলে আপন মানে তো তারপর আপন মানে লাস্ট তক জুড়ি হই রহবে সুমিত ভাই স্পেশাল সব কলেকশন কালেকশন দেখাবা দেখবা লাগি আজ স্পেশাল ব্ল্যাক কলেকশন भी দেখামা আচ্ছা। ব্ল্যাক শাড়ি উপরে আচ্ছা আর পুরা ইউনিক শাড়ি দেখামা আচ্ছা ইউনিক প্যাটার্ন লাস্ট তক আচ্ছা। জুড়ি হই রহবে লাস্ট তক দেখলে খুশি হয়ে যাবে খুশ হই যাবে নাকি এটা তার ফুল বডি এটা আপনাকে 5600 টଙ୍କା পড়বা আজির ভিডিও লাস্ট তক দেখলে খুশ হই যাবে দেখুন এটা भी হুম এটা আপনাকে হুম 5600 টଙ୍କା 5600 হ্যাঁ এটা ধড়ি বাঁধা কাম দিছে হুম তারপর এটা গোটে কোଣାର୍କ ডিজাইন দেখমা কেনতা দিসুছে এটা বহুত ডিমান্ড দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর ভিতরে বাঁধ দেখুন পুরা শাড়ির কাম এটা তার আঁচল হুম এটা তার ফুল বডি দেখুন দেখলে এটা আপনাকে পড়বা 6000 টଙ୍କା 6000 তারপর মঝিরে আমি থান শাড়ি দেখাম আছেন হ্যাঁ কেতটা কালেকশন আছে হুম পেপার ডিজাইন র হুম দেখুন পেপার ডিজাইন কালেকশন এটা হুম। দেখুন এটা 4000 টଙ୍କା 4000 হ্যাঁ এই সবুতি ব্লাউজ পিস अवेलेबल रहबा আচ্ছা। 4000 এটা হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর দেখুন দেখুন ডিজাইন দেখুন থান শাড়ি এটা দেখুন 4500 ଟଙ୍କା 4500 আচ্ছা আবি বড়িয়া বড়িয়া কলেকশন দেখামা আপ মানে জুড়ি রহবে এটা টেরাকোটা উপরে দেখুন দেখুন তল উপর সবু সবটা ব্লাউজ পিস रहबा এটা কুম্ভ এটা- টেরাকোটা 3600 ଟଙ୍କା 3600 600 হুম সবু সৈকড়ে সৈকড়ে সুতা হেবা হুম এটা ব্ল্যাক কলর উপরে দেখুন দেখুন ব্ল্যাক বডি হ্যাঁ আর রেড কম্বিনেশন এটা আপনাকে 3900 পড়বা 3900 হ্যাঁ हाँ আর ইতার কাম भी बढ़िया आइছে कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया आइছে 3500 ଟଙ୍କା अच्छा हाँ। पिंक ऑलिव कलर देखमा इ साड़ी रो लुक आ देखुन সবু থান শাড়ি মানে मिडिल रे मिलन सबटा पड़िছে तल ए- ऊपर ही पड़िছে এটা 3600 ଟଙ୍କା 3600 हाँ आउ इटा देखुन ऑलिव कलर रे আছে এটা ধড়ি वाला भी আছে हाँ এটা আঁচলে हाँ এটা তার ফুল বডি এটা ব্লাউজ দেখুন। পিস वाला কালেকশন है হুম, থান হুম, শাড়ির হুম, হুম। 3200 ଟଙ୍କା মাত্র 3200 নেই যেমন বলো नहीं जो হুম। বেশি না আছে लेकिन গুটে জুড়ে হি ভ্যারাইটি আছে তার हाँ 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 এটা দেখুন শাইনিং প্যাটার্ন হুম দেখুন ই প্যাটার্ন বহুত দিন বাদ দেখবাকে মিলিছি 3700 টঙ্কার 3700 তারপর আর দুই চারটা ইউনিক ডিজাইন দেখা আমার এখন পুরা ইউনিক হ্যাঁ এটা পঞ্চমুখী শাড়ি দেখুন পঞ্চমুখী দেখুন পাঁচটা পঞ্চমুখী কলর আছে পাঁচটা কলর আয় ভাই তার ঠিক আঁচল হ্যাঁ হ্যাঁ তার ফুল বডি হ্যাঁ এটা 1 2 3 4 হ্যাঁ এটা 5 আচ্ছা শাড়ি পিনবে পাঁচটা কলর আসবে ঠিক পঞ্চমুখী এটা 5500 টঙ্কার শাড়ি টিকে ডিফরেন্ট লুক দেওয়া ই শাড়ি বহুত বহুত ডিফারেন্ট লুক দেওয়া হুম শাড়ি পিনলে হুম এটা ওটা দেখুন দেখমা আরে বাহ ই শাড়ি রিমডেলিং হ্যাঁ এটা আঁচলে হুম
ଡବଲ ଧଡ଼ି ଟାଇପର ଦେଇ ଦେଇଛି ଏଟା ହୁଁ ହୁଁ ଏଟା ହୁଁ 3500 ଟଙ୍କାର ହୁଁ ଭଲସେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେଟା ଥାନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କଲେକ୍ସନ ଥିଲା ହଁ ଏଟା ବି ଏହା ଦେଖୁন এটা ବି ଥାନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଛି 3700 ଟଙ୍କା 3700 700 ଆଚ୍ଛା ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖାମୁ କହୁଥିଲୁ ଦେଖୁন ଏହା ଦେଖୁন वाओ मोस्ट स्पेशल है এটা তিনটা কলর আছে রেড ব্লু রামা গ্রিন ହୁଁ এটা ଆପଣଙ୍କୁ ରାମା ଗ୍ରିନ୍ क्वालिटी भी जबरदस्त अच्छे बुने भी मस्त अच्छे जी पाइबे আচ্ছা। लकी हेबे এটা তার ফুল বডি দেখুন দেখুন जी पाइबे लकी পুরা সেকুরে হেবে সেকুরে সুতা ফাইন সুতা রেবা এটা 4900 টଙ୍କା ओके देखमा এটা ଗୋଟେ দেখুন अरे बाप रे बाप পুরা यूनिक कलर ଅଛି देखुन केनता काम स्काई दिया कलर है रे ग्रीन आंचल बहुत ग्रीन आंचल बहुत रेयर मतलब दिए ही नहीं ग्रीन देखुन ग्रीन बहुत ना दिए मेहंदी देसे आंचल बहुत माने रेयरेस्ट पैटर्न दिया है जे आगे तो सान सान काम दिया है देखुन बहुत सान सान देखुन बहुत डिफरेंट लुक दउचे तेरा गोटा काम दिया है एटा आपन को 4500 टଙ୍କା पड़वा बहुत रेयर कलेक्शन है आउडे देखुन देखुन इटा केनता लागुची वाओ वाओ तले देखुन एंता थान आपण माने कहीं देखी नथिबे आंचल पूरा यूनिक देखुन आंचल ब्लाउज पीस रे भी अंदा ब्लाउज पीस भी रहउची एंता रहबा ब्लाउज पीस भी रहउची देखुन केनता थान कलेक्शन देखले एटा आपन को 6500 टଙ୍କା पड़वा जल्दी जल्दी किने नो जल्दी जल्दी भा विचार आउ नहीं करुन आमे यादे ई बोर्ड थापीरो देखमा तार बादे बैक साइड रे गोटे थापी আছে है थापीरो भी देखमा আজি एंता एंता सप्ताह कलेक्शन माने अच्छे सबटा कहले collection मुश्किल है देखुन इथे ब्लाउज पीस अवेलेबल ना रहे गुड़ादू जेन अच्छे से तार दाम लेकिन बता नहीं हुए आपण माने व्हाट्सएप करबे एटा आंचल एटा तार फुल बॉडी इथे ब्लाउज पीस अवेलेबल ना रहे अच्छा मिलन सॉफ्ट है ठीक 6000 टଙ୍କା धन्यवाद माने पूरा कंप्लीट डिटेल्स हमको दउचन देखुन या देखुन सबुती आंचल खुली खुली देखामा तुरंत तुरंत हां अपन आंचल सहित देखबे डायरेक्ट हाँ। ऑर्डर करबे हां एटा तार आंचल इथे भी ब्लाउज पीस अवेलेबल ना रहे आय तार प्राइस तो रहबा 7000 टଙ୍କା 7000 देखुन देखले आपण माने साए 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 देखते जाऊं साए साए एटा गोटे देखुन देखुन कितने सुंदर काम दिया है वाओ आंचल। झूठी काम देखले आंचल रो फुल आ बॉडी देखुन बॉडी काम बॉडी काम अंतर रहबा एटा 7500 टଙ୍କା देखुन तार बाद देखुन एटा सिंगल हाँ। सॉफ्टर अछि अरे वाह पूरा अतरंगी स्टाइल रे कलर कॉम्बिनेशन है छे एटा तार आंचल सहज नुहे एंता कॉम्बिनेशन रे संबलपुरी देखबाटा एटा अपन को 7000 टଙ୍କା पड़बा हां तार बाद एटा देखुन सिंगल सॉफ्टा माने Single सॉफ्टा। सॉफ्टा भी अलग अछि देखुन इतार इतार सबटा देखुन इतार सॉफ्टा अलग अछि देखुन पूरा डिफरेंट डिफरेंट इतार सबटा देखमा केनता रहउचे कलर माने देखि पारले आउ कलर आसबे आउ कलर माने पाइबे अच्छा घर की आसले आउ कलर माने मिलवा पाइबे एटा लिटिल बिट देखा हिजे केते केते अछि हां 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 सबुटा जेंडा नेबे 7000 टଙ୍କା ठीक एटा आप मन को बहुत सुपर फास्ट हिसाब से देखा होचे साड़ी माने मन ईटा कम ध्यान नेबे देके बेले। देखबे अच्छा डबल लेयर हां डबल लेयर एटा नेबे 7500 टଙ୍କା पड़बा बेसी फरक नहीं न बेसी फरक ना लेकिन फरक बहुत अछि बट लुक एटा बेसी हेवी दोचे हेवी लुक देबा एटा हम्म ई सबटा नेबे 7500 पड़बा तार बाद देखुन। देखुन अरे वाह गाजरी पिंक क्या साड़ी देखुन जाना ना पड़वा आमोगा चल बेस आमोगा आंचल देखुन डबल धड़ी रे आमोगा एटा आंचल देखले आंचल देखले गाछ सिनेरी दीचे ओहो की कलर हेइचे पिंक कलर एटा हां गुटे पीस अछि एटा हां गुटे पीस अछि 7500 टଙ୍କା 7500 सप्ता वाला कलेक्शन एटा अच्छा देन ई कलेक्शन के देखुन शंख डिजाइन अछि वाओ मिडिल पार्ट पूरा शाइनिंग रहउचे का बोलसन बाप्ता पाट लेखे एटा हाँ, तर देखो। बॉडी एटा अपन को पड़वा 7500 7500 हाँ। आउ काना बाहरिबा स्टार कलेक्शन हां ए देखुन स्टार कलेक्शन देखि दोन एटा स्टार जेना हाँ। नेबे 8300 टଙ୍କା पड़वा अच्छा 8300 ओके। एटा स्टार कलेक्शन माने घरे बहुत अछि एटा गुटे गुटे जुड़े गुटे जुड़े गुटे जुड़े देखौ जानि देखुन डबल स्टार ह्यूज क्वांटिटी रे अपन माने पाई जिवे सुमित भाई घरु स्टार सप्ता कलेक्शन एटा आंचल देखुन कॉफी आंचल है कॉफी रे पिंक काम दिछे एटा चौड़े मानकर काम दिछे एटा भी 8300 टଙ୍କା पड़वा डबल स्टार डबल स्टार हां सिंगल हॉडी अच्छा देखुन ई कलेक्शन डबल हॉडी रे सबटा हां देखुन आदे देखुन ओहो मयूर आंचल आंचल। देखुन एटा गुट्टा मजूर रहउचे पीस रेंदा वर्क भी रहबा बहुत सुंदर बांध पड़ी छे ब्लाउज पीस वर्क देखले वर्क
ରେଟ୍ ଶୁଣିବେ ବୋଲେ 8300 ଟଙ୍କା। ରେଟ୍ ଆମର ଲାଗି 8300 ଆଉ ଗୋଟେ ହିଁ ପିସ୍ 8300 ଅଛି ଗୁଟେ ହିଁ ପିସ୍ ଅଛି। ହଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ସଫ୍ଟଟା ଆରେ ୱାହ ବହୁତ ଷ୍ଟାର ତ ଦେଖିଥିବେ ହଁ। ଷ୍ଟାର କଲର ଭରା ହେଇଛି पूरा रंगोली स्टार है, ହୁଁ। पूरा रंगोली स्टार। आज देखो ତାର ମୟୂର ଆଞ୍ଚଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ବଡ ଆଞ୍ଚଳ ଲାଗବ। ଏଇଟା ତାର ଫୁଲ ବଡି। वीडियो के एंड तक देखो मजा आसी जीवा। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡବା 8300 ଟଙ୍କା। 8300। ଦେଖନ୍ତୁ अच्छा आज देखो ଏଇଟା ओहो ବି ଦେଖନ୍ତୁ। रुद्राक्ष डिजाइन धड़ी ବହୁତ भितरे ଜଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ लोहरी ମାଂସ। सप्ता ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳ मयूरी मुहु आउ देखुन केनता सप्ता बॉडी वर्क ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡବା 8200 ଟଙ୍କା। 8200। अच्छा ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ देखुन 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 बैक टू बैक एक से एक कलेक्शन ଉପର माने ତଳ आसुची। ଡବଲ ଡୋରିରେ ସଫ୍ଟା हम्म ବଡ ସଫ୍ଟା ଦେଇছে ପୁରା। बने खास लागला मते ई ଲାଇଟ कलेक्शन। କଲର ଅଛି ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳ। हाँ ଆଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଗୋଟା ଆଞ୍ଚଳ ଦେଇছে ଏଇଟା ତାର ଫୁଲ ବଡି। सुमित भाई को आपण मन को आजिर कलेक्शन केनता लागुचे कमेंट करूँ। ଏଇଟା 8400 ଟଙ୍କା। 400 देखमा इतार कारीगरी। ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାର ଅଛି हाँ फिर स्टैंडर्ड बॉर्डर। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ଦେଇছে हाँ ଏଇଟା ତାର ଆଞ୍ଚଳ। हाँ ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ର ୱାର୍କ। वर्क आ बॉडी साइटा भी भल से देखि दमा पूरा ई हिसाबे मिलबा ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡବା 8300 ଟଙ୍କା। 8300। ୱାର୍କ वाला भी कलेक्शन आपण मन को लगी भरी छे वीडियो के अधा नु छाड़ी के नहीं जिवे। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ या देखो ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ଉପର ତଳ ସଫ୍ଟା हाँ ଆଉ ପୁରା ମସ୍ତ କଲରଟେ ହେଇଛି। जेनता में आपण मन को स्टार्टिंग रो बतेई थिली आज आपण मन को लगी सुमित भाई सप्ता ऊपर कलेक्शन आनीचन ଏଇଟା ତାର ଆଞ୍ଚଳ ମୟୂର ଆଞ୍ଚଳ। पूरा ଏଇଟା ତାର से full body। किस्म कलेक्शन माने बाहर छी आज ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡବା 8200 ଟଙ୍କା। एक नंबर लागला। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର हाँ आज देखो ट्रिपल ସଫ୍ଟା हम्म ट्रिपल स्टार सिंगल डोर हाँ देखो सब्सक्राइबर आंचल। बेल आइकन के हिट करूँ नोटिफिकेशन के ऑल करूँ ଏଇଟା ତାର ଫୁଲ ବଡି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡବା 8500। गाइस सब्सक्राइब करूँ। आ देखो डबल स्टार कलेक्शन हाँ आ देखो डबल स्टार सप्ता कलेक्शन 9000 ଟଙ୍କା ପଡବା। 9000। ହଁ ଯେନ୍ଟାରେ ବି ଦୁଇଟା लाइक माने आपण माने कर दोन जल्दी जल्दी लाइक माने कर दोन। आए देखो सुमित भाई एते मेहनत करूचन खास आपण मन को लगी ଏଇଟା ତାର ଆଞ୍ଚଳ। एक लाइक तो बनता है। ଏଇଟା ତାର ଫୁଲ ବଡି ଦେଖନ୍ତୁ हाँ एक लाइक तो डिजर्व करसन सुमित भाई। ଡବଲ ଷ୍ଟାର 8800 ଟଙ୍କା। 8800 इटा गोटे बढ़िया कलर ହେଇଛେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର मोर ପାଟ କଲର आत्मा कहूचे ई साड़ी आप माने पहला बुकिंग करबे। देखुन मयूरी आंचल ଆଞ୍ଚଳ हाँ प्लस इतार पिसर वर्क वर्क पूरा देख पार्ट ले। में साइन लगवा देखो पार्ट में तन साइनिंग रहबा। आ देखुन पार्ट में तन साइनिंग पार्ट लेखन लगवा पूरा। एटा आपन को 9000 टंका पड़े। संबलपुरी तो केबे पार्ट है ही नहीं पारे। हां लेकिन संबलपुरी है। हां हां संबलपुरी के टक्कर दवा अच्छा 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 पूरा। हां आ देखुन कलेक्शन देखुन देखुन आंचल हां तो तरफ फुल बॉडी ना संबलपुरी के किए हरी पारबे ना संबलपुरी पाटो के किए हरी पारबे। एटा 9300 टंका 9300 दुहे निज निज जगह रे काम होसन जे किंग ऑन। हां एटा 9500 पड़बा ट्रिपल स्टार बिना वर्क वाला। अति लेक तो विश्व प्रसिद्ध है नहीं क्या। विश्व प्रसिद्ध हां संबलपुरी साड़ी। हां एटा देखुन आ देखुन अच्छा देखुन कितने बढ़िया अच्छा दीजिए। जीवने सुना थोड़े पिंधु कि नहीं पिंधु बोलबे संतरी जरूर पिंधु कहबे। एटा ब्लाउज पीस वर्क है। हां हां काहे लगे सुना तो संबलपुरी नु भी महंगा है। एटा तरफ फुल बॉडी मात्र 9500 टंका 9500 वर्क वाला। देखुन एटा देखुन अरे वाह बहुत सुंदर माने कामोसन जी। ब्लाउज पीस रो वर्क देखुन देखुन केंदा वर्क रहबा संबलपुरी ट्रेडिशनल के रिप्रेजेंट करूची ई कलेक्शन। आइटा आपन को पड़बा 9400 टंका 9400 मार्केट रे किछि अलग ही रेट अछि सुमित भाई। पिंक कलर भी अछि तार पिंक कलर भी अछि। पिंक कलर भी अवेलेबल अछि से साड़ी मार्केट रे किछि अलग ही रेट रे चली छी जे जते दोसी चल मुई कहले यहाँ दे अच्छा नहीं कोई हां एटा ब्लाउज पीस रो वर्क हां केते बढ़िया वर्क है। हां तार बॉडी देखो एटा पार्ट लेखन साइन दबा। आ देखुन पार्ट में तन साइनिंग दबा तार कोटा सेट काम दीचे। हां 9500 टंका वर्क वाला। हमें ई थापी आ दु चारटा कलेक्शन देखला पर शर्मा एटा ट्रिपल स्टार टाइप रो कलेक्शन है। हां जेटा कि 10000 टंका पड़बा। देखो साए 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 देखतेल जाउन साए साए देखतेल जाउन एटा देखो या देखुन
देखले এটা স্টার মিলন কলেকশন এটা 10,000 টাকা পড়বা 10,000 হ্যাঁ দেখুন ই শাড়ি এটা গুটে দেখুন সিঙ্গল স্টার वाओ गोटे थीम कलेक्शन है कलेक्शन এটা আচ্ছা बट मैं माने क्या क्वेश्चन এটা जे ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক एक्सप्लेन करि नहीं पारबार দেখুন শাড়ি কেতে বঢ়িয়া লাগবা हाँ কে পিনলে या देखुन ओहो মাত্র 10,000 টাকার मस्त কেড়ে ହେଇଛି। স্টার দিছে দেখুন बड़े बड़े स्टार বড় বড় স্টার हाँ তারপর কোণার্ক ডিজাইন গুটে দেখো कोणार्क डिजाइन आए देखुन कोणार्क डिजाइन देखि पारुछन আঁচল हम्म শাইনিং আঁচল এটা ব্লাউজ आए देखुन এটা তার ब्लाउज বডি এটা ফুল বডি हाँ মাত্র 8,000 টাকা 8,000 हाँ। अच्छा দেখুন आप माने है साड़ी के देखि पारले তার স্পেশাল ব্ল্যাক কালেকশন भी দেখাম আজি ব্ল্যাক हम्म। কলর আছে ब्लैक लवर मन को लगी ब्लैक ব্ল্যাক कलेक्शन কালেকশন वाओ आए देखुन बहुत তাহলে সফটওয়্যার গাঁ শাড়ি দেখলে हाँ এটা আঁচল এটা ডবল ডটের গাঁ শাড়ি हाँ आ देखुन সেটা গোটে অলগ এটা হচ্ছে অরিজিনাল পিস ফার্স্ট ই কলর বাহারি থিলা পরাই কলর বারিতলা বলি এটাকে অরিজিনাল পিস কোয়া যাচ্ছে হ্যাঁ পিস হুম। এটা भी অরিজিনাল পিস লেকিন পহলা ডিজাইন এটা ডবল বর্ডর হ্যাঁ। এইটা পহলা সিঙ্গল বর্ডর আউ সিঙ্গল বর্ডর আসুথিলা আর এটা আপনাকে পড়বা 8,000 টাকা 8,000 টঙ্কা গাঁ শাড়ি হ্যাঁ তারপর দেখুন হ্যাঁ স্পেশাল ডবল ধরি এটা স্পেশাল ডবল বর্ডর ওটা দেখাও যা দেখুন ওহো, কিন্তু সান ওহো। বর্ডর আছে হ্যাঁ নো হাতি বর্ডর দেখি বড় আছে দেখুন যদি আপন মানে ডবল বর্ডর এবে হেবি ঘিনবাকে চাহুছন মুই প্রেফার করবি ই স্পেশাল শাড়ি বহুত কিছু আছে দেখুন হাতি আঁচল হুম আঁচল দেখুন ব্লাউজ পিস রান্তা ওয়ার্ক भी আসবা কেতে বঢ়িয়া ওয়ার্ক যদি আপন মানকর হাতি নাই চলে তো কিছু কথা নাই চলবা আপন মানে তাকে স্কিপ করি পারবে বাকি যদি চলুছে তো এটাকে পহলা নো বহুত বঢ়িয়া দেখুন শাইনিং দেখুন হুম দেখুন বঢ়িয়া শাইনিং আবা আর এটা 7,500 টাকা পড়বা 7,500 ডবল বর্ডর শাড়ি 7,500 ওয়ার্ক वाला আর এটা আনতা আছে এই যে এটি সান কাম আছে বলে এটা টিকে বড় আছে ধরিটা বহুত কিছু কাম দিয়া বহুত কিছু হইছে কাম দিয়েছে 8,000 সুদ 7,500 নাই কহি সুমিত ভাই দেখুন এটা দেখুন ব্লাউজ ওয়ার্ক वाला কালেকশন দেখুন প্রিমিয়াম লুকিং কালেকশন প্রিমিয়াম লুকিং কালেকশন ব্লু কালার ব্লু ব্ল্যাক রে খুলি দেখুছো এটা 8,000 টাকার হ্যাঁ দুইটা সমান হ্যাঁ দেখুন দেখুন এটা তার আঁচল হুম এটা ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক হুম দেখুন দেখুন এটা তার ফুল বডি লাগুছে সুমিত ভাই নু ই শাড়ি আমার ইউটিউব ফ্যামিলি ঘিচি টানি করি নেই টানি গলো ছন হ্যাঁ 8,000 টাকা 8,000 হ্যাঁ আচ্ছা টিকে সুমিত ভাই হুম টিকে জলদি জলদি উসরো ভিডিও को लॉम नहीं करो नहीं नहीं लॉम नहीं करूं लेकिन स्पेशल कलेक्शन भी तो दिखाবার छे এটা भी आंचल, जरूरी है এটা ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক हाँ देख ले अरे वाह বডি आए দেখুন ফুল বডি এটা हाँ। আপনাকে পড়বা 9,000 টাকা 9,000 হ্যাঁ देख ले ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক কালেকশন हाँ আর দেখুন হেনতা ইয়েলো টাইপ র हाँ দেখুন কলস ডিজাইন দিছে হুম। কলস সান কলস বড় কলস সান কলস হেনতা দিছে ये बाप रे बाप है দেখুন আচার भी কলস কলস হ্যাঁ দেখুন আঁচল भी कलस कलस কলস কলস এটা ব্লাউজ है হ্যাঁ এটা তার ফুল বডি দেখুন হ্যাঁ দেখুন এত বড় কাম দিছে হোল বডি कलस कलस হ্যাঁ কলস কলস কাম দিছে হ্যাঁ এটা আপনাকে পড়বা 9,000 টাকা 9,000 হ্যাঁ পুরা স্পেশাল কালেকশন টি হুম দেখুন পিঙ্ক লভার মানকর লাগি পিঙ্ক কালেকশন এটা জুড়ে কলর আছে হ্যাঁ তবে যেন কলর কবে কলর বাহার করমা দেখামা জলদি চস করো সুমিত ভাই পিঙ্ক 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 দুই কর রেট সমান है হ্যাঁ দুই কর রেট 10,000 है হ্যাঁ হ্যাঁ আর দুইটি হ্যাঁ। সেম ব্ল্যাক আঁচল আবা হ্যাঁ খালি পিঙ্ক আর গ্রিন লাগি অলগা অলগা হ্যাঁ এটা দেখলে এটা ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক দেখো হুম পুরা মিলন কালেকশন है হুম বাকি যদি আপনার রামা গ্রিন দরকার তো মেসেজ করি পকাবে করে পারবে আর এটা আপনাকে পড়বা 10,000 টাকা 10,000 হ্যাঁ 10,000 টাকা এটা পড়বা আপনাকে আচ্ছা দেখো তার বাদ भी जुड़े कलर আছে আউ भी जुड़े कलेक्शन अच्छे এটা হেনতা भी जुड़े হেনতা টাইপ রে দেখুন এই সেম রেট है 10,000 10,000 কেটা খুলমা কফি কি অরেঞ্জ কফি ये वाला দেখুন যাকে অরেঞ্জ দরকার অরেঞ্জ भी मिली যাবা হুম আইদার ম্যাজেন্টা কলর আছে এটা भी मिली যাবা হুম এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক হুম এটা স্টার কালেকশন হুম মিলন স্টার है হুম এটা ফুল বডি দেখুন দেখলে আর পুরা ফুল সাইনিং দেবা এটা মানে এটা 10,000 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক কালেকশন তার বাদ ব্ল্যাক কালারে দেখামু করবে এটা তো আমি দেখামা হুম তার পহলা নো এটা জুড়ে তিনটা দেখে দেবো দেখুন ও মাই গড দেখুন পড়াক চক্র সিংহ হ্যাঁ তিনটা আছেন হ্যাঁ দেখুন শাড়ি আচল দেখলে ব্লাউজ পিস হুম তার ফুল বডি দেখুন দেখলে আপন মানে কেতে সাইন দউছে হুম এটা আপনাকে 9,000 টাকা পড়বা সরি 9,000 নাই 8,500 টাকা পড়বা থ্যাংক ইউ দেখুন কেতে বড় কালেকশন এটা বলা খালি ব্ল্যাক লভার লাগে দেখুন ব্ল্যাক লেভার স্পেশাল বর্ষা শাড়ি। কালেকশন বর্ষা 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 ঝো ঝো বর্ষা
ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଇହାଦେ ତ କରା ମାର ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଜଣଟା ମାଂସନ ଶାଢୀ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ହିଁ ପିସ୍ ହେଇଛି, এটা ବର୍ଷା ଶାଢୀ ତାର আচ্ছা। ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଆଞ୍ଚଲ, ବଡ ଗଛ ଦିଆ ହେଇଛି। হ্যাঁ দেখুন ওহো হো কাহাকে ভাল লাগছি বর্ষাতি খেলবা ବର୍ଷା লাগি ଶାଢୀ কমেন্ট করুন। ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 9000 ଟଙ୍କା ପଡିବ। 9000 এটা ব্ল্যাক রে রেড কম্বিনেশন আছে। হুম আঁচল তো দেখালি এটা হ্যাঁ বডি যেন মানে জহ গুরা অছন রাগ রিসমি না হেবে তাহাকু জহ মানবা। নাই না সবকে মানবা হ্যাঁ না না না, এটা জঙ্গলি টাইপর শাড়ি, জঙ্গলি টাইপ র জঙ্গলি প্যাটার্ন টাইপ। ওয়াইল্ড নেচার, ওয়াইল্ড নেচার কে দেখুন রিপ্রেজেন্ট করা হইছে আঁচল দেখুন ই সম্বলপুরি নে। এটা সে নদী, এইটা আর মাছ মানে অছন নদী নে কেন সব ডলফিন পাইলো হো ডলফিন তালাব है তালাব যেটা भी है, लेकिन আঁচল বহুত বড়িয়া হ্যাঁ 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 আঁচল। হ্যাঁ এটা তার ফুল বডি দেখুন হ্যাঁ সব দেখুন। কিছু অছন, হুম বাঘ ভালু সব কিছু, জঙ্গল কা রাজা সব কিছু। হুম 10300 টাকা 10000 300 200 300 300 হ্যাঁ। আচ্ছা এটা দেখুন। তিনটা চারটা কালার अवेलेबल আছে। হ্যাঁ ব্ল্যাক মেহেন্দি, ব্ল্যাক মেহেন্দি, হ্যাঁ রামা গ্রিন, হ্যাঁ পিঙ্ক হ্যাঁ সব কালার अवेलेबल আছে। আচ্ছা দেখুন তার হ্যাঁ আঁচল দেখুন ইথর অরেঞ্জ দেখালু জানি করে দেখমা প্লাস পিস র ওয়ার্ক হ্যাঁ দেখলে আপন মানে বডি। মুই জানিছি আপন মানে বহুত বেলু ওয়েট করিছেন সুমিত ভাই ভিডিও দেখবা লাগি। আর এটা পড়কু পড়বা 9500 টাকা 9500 9500 টাকা পড়বা। হ্যাঁ জলদি জলদি কমেন্ট করুন সুমিত ভাই ফ্যান্স কে কি অছন। দেখুন এই পাঁচটা শাড়ি যেন দেখা হবা তার হ্যাঁ। রেট কোহানা হয় এছনু যেন পাঁচটা দেখাবা। প্লিজ আপন মেসেজ করে রেট বতে দমু, हाँ বাকি তার রেট না কোহা এন্তা না ভাবি কি রেট কাই না কহুছ। हाँ कुछ तो बात होगा, कुछ तो रीजन होगा। हमको मना करिबन कि रेट না কোহা দাও, যে ঘর কে আবা তাঙ্কু দেখাও। ठीक এটা তার আঁচল, चलवा हमर यूट्यूब फैमिली सब बुझबार लोग। এটা ব্লাউজ, এটা তার ফুল বডি দেখুন দেখুন প্রপার মিলন শাড়ি है। দেখুন पूरा खासम खास कलेक्शन। খাসম খাস, हाँ हाँ দেখুন এটা তো যেতে আনলে পুরবার যেতে আনলে ভি দেখে না পারবার, হেতি লাগি তো ইতরা পূর্বার কথা রখাই দিলা, ছাড়ি দিও মানে পূর্বার হি নেই এটা লুকে রখাই দিলা, লুকিয়ে কি রখিছিলে। হেতি লাগি দেখুছো হ্যাঁ কালেকশনটা। হ্যাঁ দেখুন দেখুন আঁচল আর ব্লাউজ পিস এটা তার ফুল বডি। হ্যাঁ দেখুন দেখলে প্রপার মিলন শাড়ি है। हाँ এটা भी अपन रेट व्हाट्सएप मैसेज করবে। व्हाट्सएप करबे बोले बता हवा। দেখুন ইতার কাম দেখুন प्रॉपर मिलन हाँ তার হ্যাঁ আঁচল দেখুন দেখুন ও হো 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 হো। পুরা নর্থ কি আঁচল है। পুরা নর্তকী মুহ দেখুন কাম কেনতা प्रॉपर রহুছি। मिलन काम नर्थ की चक्र सबु किछि नोचन प्रॉपर मिलन साड़ी है। এটা अपन मैसेज करबेले रेट बता हवा। बता हेबा हाँ। वाओ तो वीडियो के पूरा मी खास कलेक्शन है। स्टॉप करबा जाउछे, सुमित भाई नु विदा नेबा के जाउछे। आप माने जल्दी जल्दी এটা बुकिंग करबा के चेष्टा करबे। येलो कलर है। देखुन प्रॉपर मिलन सबटा देखुन। सरप्राइज साड़ी। केते बढ़िया दीचे आंचल। हाँ मोर तो हार्ट बीट माने बढ़ी जाउछे। এটা पूरा मस्त कलेक्शन देखो बहुत महंगा हिथो आवे लागुछे। हां महंगा तो है। बाकी पचरे ने पारे सुमित भाई अक्तुरिया कही दैछन दाम नहीं बते पारे बोली তার व्हाट्सएप এটা करले येलो बतावे कलर उचन। দেখলে তারপর রামা গ্রিন কলর দেখো चलो ठीक है आज এটা লাস্ট দেখুন। এটা করে কালেকশন দেখলে এটা দুইকর কম্বিনেশন अलग আছে দেখো। আঁচল দেখুন কেতে बढ़िया আঁচল দিছে। तो सुमित भाई बहुत बढ़िया लागला आज सब ई सब कलेक्शन देखि करी आउ बेसी किछि नाइ भी कहे कहला जे अथा विदा हिए छो पूरा सखालु खटुछ राती भी राती 8:30 हेलानो मुई चाहमी एथर मते विदा हो आयबार नुआ वीडियो फेर थोर भेट गाटा भेट गाटा मा कॉटन पाटा बेसी स्पेशली देखाबो। रहली भाई नमस्कार।